إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني للشيخ محمد عبد المحسن الدواني المدني سيد محمد آمين الدواني المدني للشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري للشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي للشيخ صالح الفلاني للشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي للشيخ أبي عثمان سعيد بن قدورة للشيخ سعيد بن أحمد المقري للشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقين للشيخ أبو الأبرهان القلقسندي للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخطيب أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرسي القطاع أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبر الشجلي الشريف الحسني جميع مشايخ الشجلي أجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا
القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لا إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونغدو ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة ليردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم لا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل الأزرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم أرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في ملك يسبحون وآية لهم ألا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ماذا هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون عليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إن كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لو يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ضاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكره في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الكافرين أولم يروا ألا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون لله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
ونعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على مثلهم بلى وهو الخلاق العليم شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم يحيطون بشيء من علم الله ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله 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 وصحبه. Halaman 17 hijib Nasr halaman 17. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسط وجبت برود قهرك وبسرعة غاسة نصرك وبغيراتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن اهتم بباب آياتك نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا نقيم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يهجه القهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلك المتمردات من الملوك والأكاسرة على كيد من كدانا في نهره ومكر من مكرنا عائدا إليه وخبرة من خفر لنا واقعا فيها ومن نسب لنا سباكت الخداع اجعله يا سيدي مشاقا إليها ومسادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحقك يا عين صاد اكفنا أما العدا ولكهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل عدادهم اللهم قل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مداد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق
مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا سلط علينا بذنوبنا. حميم 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 حميم. هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم عين سين قاف. حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمان الرجاء وفوق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من بفضله نسألك العجل العجل العجل. إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه. يا من نصر إبراهيم على أعدائه. يا من رد يوسف على يعقوب. يا من كشف در أيوب. يا من أجاب دعوة زكريا. يا من قبل تسبيح يونس بمته. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن ابتعد غادة الأرحام وابتعدت فأقرب شيء منا غادة الله. يا غادة الله جيد الشير مسرعة في حل عقدتنا. يا غادة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا آمين. استجب لنا آمين. استجب لنا آمين. تقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. روض الذين غربوا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi barakati hadzal hizb wa bi barakati qaili sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syajali an tunawwira qulubana wa an tasraha sudurana wa an tuyassira umurana wa an taqdiya hawaijana wa an tu'afina min bala'ik wa an taltufa bina fi qada'ik wa an takfina syarral hasidin wa syarral zalimin wa syarral المؤجين وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر أنبياء من ستوات الفراعنة اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قال سيد شعب الحسن الشجلي أن تنجينا من القوم الظالمين وتباعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا اللهم إنا نسألك ببركة سيد شعب الحسن الشجلي وأتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لسيد محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. البيتون وديت ولسيد شعب الحسن الشجر ولأتبعه لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتوى لروح عبد الحميد عبد الحليم الداري الفاتحة قبل أن نسمع الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولتبلغ الواجبات علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين والجهد لتحضر في صلاتك قلبك جهدا بليغا كي تنال فضائلا لا تنسى أن الله ناظر قلبك وحضوره وشهود ذلك فيجلا إلى آخر قول المصنف رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati kita dalam keadaan iman dan masuk surganya Allah bersama para nabi dan rasul, aulia dan salihin. Amin. Allahumma amin. Telah berkatalah musannif wal jihad
wal jahdu litahduru fi salatika qalbaka. Hadirkanlah hatimu dalam sembahyang dengan sungguh-sungguh kehadiran supaya engkau mencapai kelebihannya. Janganlah engkau lupa bahwasanya Allah memandang kepada hatimu, melihat atas dirimu, menyaksikan perbuatanmu. Takutilah dia, persungguhilah ia, khusyukmu di dalam sembahyang. Hadirkanlah makna bacaan yang engkau baca padanya. Tenangkanlah hatimu dalam mengerjakannya, karena bahwasanya sembahyang yang seperti itu akan membuahkan kelebihan yang banyak dan akan terbuka dinding kegelapan. Di sambungannya, hadirkanlah oleh kamu jasidin hatimu di dalam sembahyang dengan sungguh-sungguh. Artinya kita ketika hendak melakukan sembahyang itu, kita hadirkan dulu hati kita lawan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Untuk menghadirkan hati kepada Allah, ketika kita adalah hendak sholat atau hendak mengangkatkan takbiratul ihram itu, lebih dahulu itu kita mengucapkan adalah syahadat lebih dahulu. Bacakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dinamakan tajdidul iman. Kita memperbaharui iman. Kemudian barulah kita mengucapkan adalah surah An-Nas atau kita qul a'udzu birabbin nas. Kalau dibaca qul a'udzu birabbin nas itu ketika kita hendak salat, maka iblis dan setan itu lemahnya untuk menggoda kita, merayu kita, membujuk kita dengan kita membaca surah An-Nas itu. Jadi baca itu dulu. Nah, kemudian ucapkanlah oleh kamu istighfar itu 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru kita mengucapkan lapas daripada adalah niat. Umpamanya kita sembahyang maghrib, usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati, kita berimaman, kita jadi makmuman, kita jadi imaman lillahi ta'ala. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram itu, kan semalam kata musannif Imam Ahmad Asy-Syafi'i itu diiringi jasi dengan qasad, ta'rud dan ta'yin. Ya sahajaku. Nah, telah sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ama kita berimaman, mengikut imam tunai karena Allah taala. Nah, itu tuh qasad, ta'rud, ta'yin ngarannya. Maka pada saat itulah kita jangan, bahasa kitanya, janganlah akan menoleh ke kanan dan ke kiri, ke muka dan ke atas ya. Jangan kayak itu telah. Saat itu paling kada dulu. Karena pada saat itu kita mentawajuhkan diri kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menampakkan diri kita lawan Allah. Pada saat itu kita berhadapan dengan Allah. Maka oleh itulah sedalam kita melaksanakan suatu ubudiyah itu, apalagi kan sembahyang ini seakan-akan kita berhadapan lawan Allah. Di dalam hadis qudsi itu kan kayak itu. Nah, seakan-akan ikam melihat lawan Allah. Amun ikam kada melihat Allah, Allah melihat lawan kita. Nah, kayak itu. Kita kadang melihat Allah Ta'ala karena masih lemah kita ma'rifat kita lawan Allah. Masih dalam kita tahap menjalani untuk jalan ma'rifat kepada Allah. Maka Allah yang melihat lawan kita. Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sembahlah lawan Allah seakan-akan kamu melihat lawan Allah. Amun kita kadang melihat lawan Allah, Allah Ta'ala melihat lawan kita. Nah, itu saat kita, bahasa kitanya hendak membaca Fatihah itu. Nah, itu tuh supaya iblis dan syaitan itu jangan sampai menggoda nyalawan kita ketika kita melaksanakan adalah
sembahyang itu. Maka hadirlah hati kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya engkau mencapai kelebihannya. Jadi amun kita bujur-bujur ingat hadir hati kita lawan Allah, maka mencapailah suatu kelebihan. Apa kelebihan? Takbiratul ihram itu kan pertama kalau istilah syarat dari sembahyang itu berdiri betul, berdiri bujur aja kita. Di dalam berdiri betul itulah kita mengucapkan takbiratul ihram. Nah, karena takbiratul ihram itu merupakan suatu kalimatul uzma, kalimah yang maha besar. Nah, di saat itulah bahasa kita bujur-bujur menghadap lawan Allah Rabbul Izzati wal Jalal itu. Orang yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Sehingga pada saat itu kita menghilangkan jar dalam perasaan diri kita. Maka mewujudkanlah sifat Allah bagi diri kita. Pandangan dengan pandangan syuhud nang la wujuda bagiku, la sifata bagiku illallah. Kadada bagiku jan mempunyai sifat. La wujuda bagiku kadada aku na ada. Illallah kecuali hanya yang maha ada tu Allah. Allah lah yang menjadikan di diriku ini. Nah, sehingga apa aja yang kita pandang, apa aja yang kita rasa, kita selalu mengarah kepada Allah. Yang disebut oleh apa? Imam Ahmad Al-Ghazali itu billah wa minallah wa ilallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, wa ilallah kepada Allah. Nah, kayak itu tuh. Itu kita hadirkan di situ pada saat itulah kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mencapai bahasa kitanya kelebihannya. Maka kita akan mendapat sesuatu adalah kemuliaan. Kalau di dalam kitab itu menyebutkan uzma itu kebesaran, kemuliaan, dan kita bisa akan dituangi oleh Allah suatu rahmatnya. Sehingga apa aja yang kita laksanakan di dalam sembahyang itu selalu Allah perhatikan. Dan Allah akan mengganjar semua di dalam apa perbuatan sembahyang itu. Sedangkan orang membaca ayat di ketika salat itu satu huruf itu kan diganjar oleh Allah Ta'ala 100 pahalanya. Di luar daripada sembahyang itu 10 dalam satu huruf kita membaca Al-Quran itu. Nah, ini kemuliaannya telah orang membaca ayat ketika salat itu 100 diberi oleh Allah satu huruf. Maka alhamdulillah itu berapa hurufnya? Ada kamu hitung kita lah. Nah, itu Allah yang maha kuasa menghitungnya itu. Allah yang maha tahu. Nah, Allah nanti akan yang membalasi itu. Dan Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan lawan orang yang mereka itu menghadirkan hatinya itu kepada Allah dengan ta'zim, dengan membesarkan kepada Allah. Janganlah engkau lupa bahwasanya Allah memandang kepada hatimu. Nah, Allah selalu memandang lawan hati kita. Karena nang bujur ingat itu kan di dalam hati. Nang dipandang oleh Allah ya hati kita. Allah kadang memandang daripada rupa kita, perbuatan kita. Yang dipandang oleh Allah adalah hati kita. Nah, maka oleh itulah hati kita yang kita jaga ketika itu. Supaya dalam pandangan Allah itu kita orang termasuk orang nang zakirin jar. Orang-orang nang sungguh sangat mengingat kepada Allah. Salat itu kan sifatnya ubudiyah jar kita. Artinya suatu sesembahan. Tidak ada lain yang kita sembah hanya kepada Allah. Nang paling akrab, nang paling abdal, nang paling istimewa di dalam sesembahan itu ialah dalam praktik sembahyang. Kenapa aja? Karena sembahyang itu kan kalimatul uzma ada, khusyuknya ada, khudu'nya ada, rukuknya ada, sujudnya ada, tahiyatnya ada, salamnya ada. Nah, itulah lengkap di dalam sembahyang itu.
melihat atas dirimu jasidin, menyaksikan perbuatanmu. Jadi kita saksikan diri kita dalam perbuatan di diri kita. Kita saksikan adalah perbuatan kita. Nah, disinilah yang artinya bahwa mengangkat takbir itu supaya bujur pas. Sekira kita maiti itu bujur. Kemudian ketika rukuk kita, ketika sujud kita, ketika kita duduk antara dua sujud, kan kalau bacaan itu kan sunnah aja. Nang kayak kita tuh membacakan rukuk tuh, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu sunnah aja bacanya tuh. Nang wajibnya itu adalah tumak ninah, agar kita bisa melihat di dalam pekerjaan anggota kita itu. Bujurkah kita tuh takbir, bujurkah kita tuh rukuk, bujurkah kita tuh i'tidal, bujurkah kita tuh sujud. Nah, maka itu kan ada suatu orang Basawa ini praktik dan teorinya ajar. Kan itu ada mengandung di situ adalah tumak ninah. Jadi ketika kita mengangkatkan rukuk itu, nah itu kan kita tumak ninah dengan kita mengucap kadarnya, kadar tumak ninah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Nah, ya kita sujud. Nah, itu tuh kadarnya tuh. Kadar sujud itu ketika kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu 3 kali. Itu kadar badiam jaga tekan nangaran tumaknya itu badiam 1 mat jar. Nah, ya kadarnya ketika kita membaca Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Duduk antara 2 sujud. Nah, nang kayak apa kadarnya? Nah, ketika kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afani wa'anni itu kadarnya tuh kadar tumak ninah di ketika kita antara 2 sujud. Nah, itu yang kita perhatikan di hati dirimu jasidin. Atas perbuatan di dirimu. Jadi artinya anggota kita. Kita lihat tangan kita ke mana? Nah, itu teleh. Seperti apa orang duduk tahiyat awal. Nah, kalau orang tahiyat awal itu ketika membaca itu kan sunnah aja kita baca at-tahiyatul itulah samat kasmana kita bacaannya yang wajib Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dikasih itu aja. Yang seterusnya itu kalau saya ibarat itu kan sunnah. Jadi disitulah artinya ada musannif Imam Asy-Syafi'i itu ujar sidin bahwa sembahyang tahiyat awal dan tahiyat akhir itu wajib nang kita baca itu sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sampai salawat itu aja. Nah, maka itulah jika seandainya kita mendatangnya kal maridul batni seperti sakit parut, seperti apa aja kita tuh pusing lah kepala nih, maridul asjar pusing kepala biasa kitanya sakit kepala sakit mana apanya belak sampai situ aja kita sah sembahyang kita anak berhirap apa apanya Allah apa iya itu surangan kan nih urusan sembahyang tadi surangan. Nah, amun berjamaah langsung salam aja. Kada apa-apa. Langsung salam. Iya, imam langsung salam aja. Daripada dia membebatal. Nah, salam itu kan tiga batas wajib tiga situ aja. Kalau Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu sunnah. Sunnah aja itu mana rusakannya. Jadi di situ ad-daruratu tambihul mahdurat jar. Bermula nang darurat itu memperbolehkan aja apa sampai suatu batas yang dibolehkan. Ya, imam berjamaah dulu. Imamnya dia. Jadi imam, salam langsung. Kada apa mesti ada sesuatu. Nah, di sinilah nang kita disuruh menuntut supaya tahu kan nang antara si imam dengan si makmum, antara si makmum dengan si imam. Nah, itu kita tahu tuh, terutama orang yang di belakang imam lu tahu. Nah, umpamanya imam tertinggal qunut. Tapi di batas mana ini tertinggal qunut? Nah, amun sudah terpakai nang wajib, kan boleh lagi bangkit. Ya sudah turun, sudahnya sujud banyak. Subhanallah aja kita. Kita mengucapkan subhanallah itu sekadar kita beritahu
bahwa itu kunut tertinggal. Lamun masih berdiri bisa. Nah, masih berdiri bisa. Nah, tapi kalau dia sudah turun sujud kada boleh lagi bangkit. Karena itu batal. Nah, itulah artinya kan jangan malabihi dari suatu orang sunat kepada nang wajib bahasa kitanya. La yutimmal wajib illa bihajar. Kada sempurna nang wajib itu kecuali kita sempurnakan barang yang sunnah itu. Nah, ini ketika kita kada ada darurat, kada ada sesuatu hal. Sama juga nang umpamanya ada topan angin ribut. Kita sembahyang. Kan sembahyang itu nang bujur wajib itu 2 rakaat aja. Sembahyang itu. Nah, asalnya subuh. Nah, nang 3 rakaat 4 rakaat itu menunjukkannya bahwasanya Allah tuh bersifat dengan sifat adalah kemuliaan, ada yang ganap dan ada yang ganjil. Ialah seperti praktiknya sembahyang. Di awal malam diwajibkan kita adalah sembahyang maghrib. Nah, itu tiga rakaat itu menandakan bahwa Allah tuh witrun. Allah tuh ganjil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh elok suka kepada yang elok. Nah, menjalangnya kita menuju ke arah 1/4 malam, maka kita diwajibkan salat 4 rakaat. Ialah salat Isya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya semua anja kita tuh gawian tuh tutup sudah. Tutup sudah itu 4 ke orang bahari itu. Nah, itu suatu tanda. Jadi artinya bilanya orang itu melaksanakan suatu salat Isya itu 4 rakaat, itu bahasa kitanya menyerahkan sesuatu adalah penyerahan, karena kita hendak beristirahat, istirahatkan daripada anggota kita. Makanya kalau guring itu dengan niat ibadah kita, ya jadi ibadah. Maka oleh itulah guring itu sebahagian nikmat yang diberikan oleh Allah, keistimewaan kepada seseorang. Makanya kita tuh kada guring macam-macam jadinya. Itu kan guring tuh untuk beristirahat. Di dalam Al-Quran tuh kalau aku jadikan ya Tuhan kan siang ini untuk berusaha, aku jadikan malam untuk adalah beristirahat. Nah, kayak itu. Nah, kayak apa cara pembagiannya? Ya kayak itu. Supaya dalam hal kita guring semalaman itu menjadi ibadah. Jadi apa artinya niat kita sholat Isya itu adalah menyempurnakan diri kita. Suatu adalah sifat taslim kita kepada Allah. Artinya penyerahan diri kita lawan Allah. Nah, makanya itu kita serahkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sungguh sembahyangku wa nusuki ibadah sunnahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku ya Allah hanya semata-mata bagimu. Aku kada mempunyai suatu kekuasaan. Nah, itu penyerahan tuh. Sesudah kita melaksanakan salat Isya itu, namakan itu taslim. Nah, penyerahan tuh jar. Nah, hendak menambahi pulang kita. Artinya bahasa kitanya menyempurnakan. Nah, kalau guru nyambut menyempurnakan. Lalu kita dibangun di tengah malam sulusul lail ngarannya. Nisful lail dan sulusul lail. Nisful lail itu kan jam 1, jam 12 ke jam 2:30. Sulusul lail itu jam 2:30 sampai ke jam 4. Nah, di situ hari atau kita jam waktu nang istimewa pada saat malam itu. Itu kenapa jadi istimewa? Di situlah penyempurnaan kita. Nang kita sarahkan tadi. Nah, menyusul itu bahasa kitanya suatu kelebihan. Makanya kalau sholat tahajud itu diumpamakan oleh ulama kita sama istilahnya seperti gunung. Nah, yang ada di lembah adalah balantara.
Nah, itu seperti gunung di lembah belantara. Nah, itu diumpamakan oleh ulama-ulama kita. Artinya baik pun nisbah ganjaran pahalanya atau angkat derajatnya itu adalah di dalam salat tahajud pada saat sulusul lail itu. Pada hajat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pasti Allah akan mengangkat dia kita, memberikan suatu ketunjuk. Nah, maqamam mahmuda di tempat yang terpuji. Kita tuh itu dapat di situ tuh. Nah, itu keistimewaan lah di pada saat malam tahajud itu. Para ulama mengatakan bahwasanya sholat tahajud itu ada yang mengatakan diwajibkan bagi diri seseorang itu. Ada yang mewajibkan lawan diri sidin. Nah, ini atas makam yang tertentu lah. Nah, mungkin orang ini makam sudah kita tahu mutawasid makamnya. Kamu apalagi orang muntahi lah. Nah, kan kita ini makam orang mubtadi, makam orang yang awal aja kita. Nah, awal untuk menjalani jalan ma'rifat kepada Allah. Padahal hal itu kan sunnah. Tapi Nabi kita menyampaikan bahwasanya adalah salat tahajud itu sunnatun muakkadah. Sembahyang sunat yang muakkad. Muakkad itu jika seandainya Nabi inilah menggawi lalu Nabi berucap nih bahwa sembahyang tahajud ini kita gawi seterusnya. Nah, itu bisa wajib tuh kita sembahyang tahajud itu. Nabi kada, Nabi berdiam tapi Nabi menggawi. Nah, kayak itu. Karena itu bahwasanya para malaikat itu kan turun memintakan suatu apa yang dipinta oleh orang yang meminta pada saat sulusul lail itu. Nah, makanya itu kan ulama mengatakan janganlah engkau lupakan doa ketika sulusul lail ya. Apakah kita beristighfar, apakah kita meminta sesuatu yang kita pinta, itu malaikat yang meminta akan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istimewanya adalah pasti dah doa orang itu kabul. Kenapa? Karena langsung malaikat itu memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita di dalam sembahyang itu dengan menghadirkan hati kita, kemudian memeriksa saja kita suatu amal perbuatan kita pada saat kita sholat itu. Anggota kita, utama diri kita dulu. Kan kita amun sampai bergerak 3 kali ketong batal sembahyang. Amun kita nih bahasa kitanya bergerak 3 kali gerak, baik apa sengaja ataupun dia tidak, terkecuali mendatang itu apa? Nah, seperti gempa. Nah, seperti orang sembahyang di kapal itu kan mendatang gelombang itu tuh kan ada batal itu. Nah, jangan sampai membelakangi kiblat. Ya, kita sembahyang di kapal itu kok bisa kita terjungkang. Nanti belakang kiblat, kita bangkit langsung kita menghadap kiblat, itu sah sembahyang kita. Tapi bilanya pak rabah apa ya sambil berdiam, nah batal sembahyang kita. Nah, jadi bila tak rabah kita langsung bangkit aja, arahkan ke arah kiblat. Ya, ini kan pernah lu kapal Serimau. Jadi sidin itu kan hendak jadi imam itu sidin kan mau suara. Saya aja jadi qudwah saat ini ya. Sembahyang asar dulu. Jadi sini jadi imam kalau pas rakaat kedua terjungkang sini terjungkang mati ke belakang. Nah, itu masih mati ke belakang. Kayak apa jangan di belakang terjungkang. Kadang itu kalau apa beritaan banyak kan balik ada orang kan kuat berarti kada apa-apa. Ada terjungkang. Kenapa? Gelombang itu. Tapi langsung bangkit, langsung kita marah kiblat, itu sembahyang. Ada sini tadi maitihi ke belakang. Nah, habis mau perakah, jangan itu kada boleh ada mau perakah. Karena itu hukumnya batal imam. Hanya imam itu sini tak rabah kalau sembah paling sini menghadap ke arah kiblat, langsung melangsungkan salat itu sah sembahyangnya. Itu artinya darurah nang mendatang. Sama juga nang kayak orang gampa tah. Ya juga tuh. Ada lagi yang mengatakan daripada ulama kita
amun sesuatu itu terjadi jan dari kita musyakat termasuk sesuatu terjadi lenang alih makanya gampang tuh mana kita buka. Nah kan kadang-kadang bahasa kitanya itu musyakat kita sampai saat itu lalu kita tuh punya salam itu sahnya sembahyangnya. Tapi saat gampang itu. Nah, makanya itulah ada kan hukum orang sembahyang adalah khauf. Apa sembahyang khauf? Sembahyang orang perang. Ya khauf ngarannya. Sembahyang orang perang itu mangkat takbirnya Allahu Akbar. Ada musuh timbak luna, bertimbak. Selesai bertimbak kalau tersakan sembahyang pulang kan. Kayak itu adalah itu sembahyang bertimbak ngarannya. Itu sah sembahyangnya. Itu sembahyang khauf ngarannya. Dalam keadaan genting. Itu dalam keadaan apa? Itu darurat lah orang perang banyak itu tuh. Nah, ada juga sembahyang orang nang bahasa kita orang nang sapar, orang di perjalanan. Nah, kan sembahyang di perjalanan tuh nang sampai marhalahnya aja kita sampai ukuran lah. Amun kita kasih ini kan ke Istanbul tuh cukup ukuran kita tuh. Ya. Ukuran apa? Orang mang kosar. Lawan mah jamak. Nah, amun ka kisah Matapura tuh mang kasar boleh tuh lah berarti. Ke Matapura tuh kan ukuran mulai dari sini. Maka tapi menjamak kada boleh. Makassar boleh. Makassar itu memotong. Nang 4 rakaat tuh 2 rakaat aja. Nah, kayak itu tuh lah. Ini kita di dalam sapar, di dalam apa aja kita bayar apa pergian kayak itu telah. Nah musafir ya juga telah kan musafir itu kan ada satu tujuan lah. Kalau sapa apa orang apa nang dalam perjalanan itu kan ya nang contohnya seperti apa nang kayak orang jarahan toh. Nah jarahan tuh banyak sampai marhalahnya. Nah, sampai ke tempatnya itu apa ya boleh mangkosar dan boleh menjamak 2 telah boleh. Namun sampai marhalahnya sampai ukurannya telah. Ada yang mengatakan jar 40 kilo itu kalau sudah mangkosar. Kalau 80 kilo itu mangkosar lawan menjamak. Nah, itu 80 kilo itu ukuran apa? Ukuran jauhnya aja kita. Nah, jarak dari yang kita berangkat tadi. Lalu kita sembahyang banyak 4 rakaat atau 2 rakaat aja. Nah, kayak itu telah sama lah jar pahalanya lawan. Oh sama. Makanya itu aku aja Nabi bahasa kitanya itulah heran kata Nabi. Dari kalangan umatku yang diberikan suatu kelapangan tapi ini aja Nabi kada mau. Apakah itu aja guru? Soalnya apa? Ya orang kan dalam musafir tah. Orang dalam perjalanan. Kan disingkat sembahyang tuh. Aku tidak 4 rakaat. Nah itu aja saya diberi oleh Allah Taala satu nikmat ya. Tapi nya kada mau heran aku aja Nabi. Nah, ya itu adalah. Jadi kita nang abdal itu adalah maqasar menjamak. Sampai marhalahnya itu lebih abdal daripada semua yang mustautin. Nah terkecuali kita banyak umpat di orang. Makanya kalau orang musafir itu kada boleh jadi imam. Kada boleh jadi imam orang musafir itu. Bukan sembahyang 2 rakaat punya kita orang iringi. Nah kada kawa itu. Nah ini urusan salat itu. Dikatakan oleh musannif di sini bahwasanya Allah Ta'ala di sini memandang kepada hatimu. Jadi hati kita yang dipandang oleh Allah. Dan kita lihat di sini daripada diri kita. Tegakkah kita mendirikan sembahyang atau kada? Dan kita saksikan pulang suatu perbuatan kita, yakni anggota kita. Takutilah dia Jasidin. Bersungguh-sungguhlah. Khusyuk dan huduklah olehmu di dalam sembahyang. Khusyuk itu bahasa kita kan tentram. Huduk itu kita menundukkan nih kepala kita ke arah saja itu termasuk huduk, jari telah termasuk huduk. Makanya kalau tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, itu kan makruh sembahyang itu.
kada masuk orang khudu'. Jadi berdiam bahasa kita dalam sembahyang itu dan menundukkan kepalanya arah sajadah. Makanya kan di sajadah itu kan disunahkan kan putih. Jangan bakalir. Karena bakalir itu kan bisa karena itihin warnanya. Nah, kayak itu. Apalagi gambar macam-macam. Nang kayak di bahari malah tahu sih masih kayak lagi itu. Masjid itu bahari itu sampai keluar kalau sembahyang. Sajadah kada nu Quran. Soalnya di Quran tuh ada berita. Jadi sindroko itu baca berita. Itu melihat gambarnya itu Kena kerasan, lawas bro ya. Iya. Bacaan itu. Nah, itu tuh dahulu lah. Jadi bahari guru ada di Tanjung Pagar itu lah. Dan situ guru bahasa kita orang paling apik sih itu guru lah. Bahajijar kasih ngaran sidin tuh apik bersidin tuh. Jadi sini sembahyang senor kalau kada kon mesti nang nang Quran itu. Nah kon sidin ampar sidin surban sidin maka dia hartak situ ampar sidin surban limba di ampar sidin surban tuh kalau bawa sidin orang dihiga-higa sidin tuh naik umpat ke lang surban aku aja sidin. Jadi nang bakisah tuh orang nang umpat dihiga sidin. Umpat aja sembahyang. Tuntung sembahyang itu bariakan sidin surbannya. Bariakan sidin surbannya. Kenapa guru jadi bariakan? Kada apa baca sidin. Itu sebagai bukti kita sidin bahwa kita tuh hadir di hadapan Allah sidin. Kan kita sujuti kalau itu tadi sidin. Coba hadir di hadapan Allah sidin ini memang nikmat dari Allah sidin paling baik dibariakan. Nah, sebagai bukti kenyataan bahwa kita tuh bujur-bujur jasidin menghadap lawan Allah. Nah, kayak itu tuh sidin telah. Amun kita kira dah kon bariakan dulu. Nah, itu sidin kayak itu tuh seben kalian ujar. Sidin itu bila sidin parah kalau Masjid Nur itu bahari itu telah sidin itu. Dan sidin itu bila manapas baju manapas tapih kah. Badadai ada karena bibinian liwat karena ada jamuran tapas sidin pulang. Nah, itu telah itu sidin bahari orangnya wara telah dan orangnya itu bahasa kitanya kada penyayangan lawan atau benda lawan sidin itu. Jadi khusyuk dan khudu' di dalam sembahyang itu sangat diperluahkan. Hadirkanlah sidin makna bacaan yang engkau baca padanya. Jadi sesuatu yang kita baca itu kita hadirkan maknanya. Kayak Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kayak apa ini? Nah, ini bagi orang yang mengenalnya, bagi orang yang tahu. Makanya itulah bagi orang nang kada tahu, nang lebih abdal adalah menjadi imam tuh orang yang tahu. Karena tujuan daripada makna ataupun kita tafsir itu mengarah ke khusyuk dan khudu' tadi. Seperti yang kita baca umpamanya surah Al-Lail. Kan Al-Lail itu mengenai tentang masalah sedekah. Nah, sehingga itu bisa akan tergugah hati kita dengan kita tahu maknanya aja kita. Atau kan tujuan daripada Al-Qur'an itu. Nah, hasil daripada makna itu tadi. Nah, itu jasidin kita hadirkan maknanya. Ini bagi orang nang mengetahuinya. Amun orang kada tahu kayak apa? Itu kan kada hukum wajib, cuma itu kan untuk menambah kehadiran hati kita lawan Allah, kehusyuan kita lawan Allah. Nah, makanya amun orang tahu di makna dalam suatu bacaan itu menambah kehusyuan kita dan hadir kita lawan Allah
wa ta'ala. Itu nisbah bacaan. Tenangkanlah hatimu dalam mengerjakannya. Jadi hati kita tenangkan di sini ketika kita membaca ayat-ayat yang kita baca itu. Makanya ayat itu kan Nabi kita itu kada pernah sidin sholat berjamaah itu membawa ayat yang panjang. Kada pernah itu handa-handa apa ayat sidin dibawa dalam menjadi imam itu. Karena bahwasanya sembahyang yang seperti itu akan membuahkan jar kelebihan yang banyak dan akan terbuka dinding kegelapan. Nah, itu akan terbuka. Amun kita laksanakan sembahyang yang seperti itu jasidin. Jadi maknanya kita hadirkan khudu tadi, kemudian hadir hati kita dengan kita menghadirkan makna yang kita baca itu tadi. Nah kemudian lalu kita tenangkan hati kita dengan kita membaca Al-Quran di dalam sholat itu, maka itu membuahkan kelebihan yang banyak di sini dan akan terbuka dinding kegelapan. Memang sholat itu membuka dindingnya kita, yang sedang tertutup. Maka apabila sholat itu diucapkan dengan takbiratul ihram itu dengan kalimah uzma, kalimatul ismul azam itu, jar terbuka dinding hijab itu terbuka sampai ke atas sana, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Lauhil Mahfuz. Makanya itulah orang mengatakan bahwa Baitullah itu jar los ke Baitul Ma'mur. Itu jar menurut orang-orang nang aulia dahulu itu. Dan Nabi pun menyampaikan juga bahwasanya Baitullah itu berpantangan dengan Baitul Ma'mur di Lauhil Mahfuz itu. Makanya doa-doa apanya yang kita baru itu dikabulkan juga. Sama juga orang yang sembahyang jar merasapi je kita makna di dalam yang kita baca itu, menghadirkan hati kita, khusyuklah diri khusyuk dan hadirlah hati kita, maka itu jar tembus sampai ke Baitul Ma'mur itu, artinya terbuka hijab. Amunnya kita kada kaya itu, kada terbuka hijab itu kada terbuka. Bahasa kita masih tertutup. Kata Hasanul Basri rahimahullah, tiap-tiap sembahyang yang tiada padanya itu khusyuk jasidin, maka dia lebih segera mendatangkan adalah siksa. Di sini ada daripada hadis Nabi telah. Kan orang yang sembahyang yang kada khusyuk itu jar Imam Hasanul Basri ini lebih segera mendatangkan adalah siksa. Di sini ada dari ulama kita berpendapat yang dimaksudkan siksa sini kita kada mendapat pahala itu nang sepenuhnya. Nah, jadi artinya kita rugi. Yang dimaksudkan siksa di sini atau diajab itu ada. Itu artinya disiksa itu kan artinya jaka ibarat kita sembahyang tuh orang kan dapat 100 pahala, kita punya 50. Nah, itu. Nah, ada yang satu kaul mengatakan bahwasanya orang yang sembahyang nang kada khusyuk itu, maka sembahyangnya itu di dalam doanya itu hanya sebahagiannya yang dikabulkan oleh Allah. Nah, itu nangaran siksanya tadi. Nah, amun orang khusyuk dan khudu hatinya di dalam sembahyang itu, semuaan apa nang dibacanya, apa nang diucapnya, nah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fatihah itu kalau dibagi dua, separuh ampun Allah, separuh pun kita. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ampun Allah taala Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik yang mempunyai hari pembalasan dia kita, hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepada kami minta pertolongan. Itu batas kita. Itu ampun Allah taala Fatihah itu. Nah, ihdinas siratal mustaqim, telah ampun kita. Tunjuki ya Allah kami ke jalan lurusan, ampun kita itu ngarannya. Itu ampun kita ngarannya itu. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, akan jalan orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka itu, dan jangan Engkau tunjukilah kami kepada jalan orang yang sesat kesasar. Nah, jadi itu ampun kita. Mulai ihdinas siratal mustaqim itu kan tuh ampun kita. Nah itu kita baca dengan khusyuk, khudu' dan hudur, hati kita dikabulkan oleh Allah. Jadi si makmum sunnah menyahut amin. Nah, kayak itu sunnah itu. Nah, itu adanya bahwasanya Allah jar akan menyiksa lawan orang sembahyang nang kada khusyuk. Segera mendatangkan suatu arti siksa di sini bukan diadab tuh lain itu tuh lain. Nah, itu pendapat ulama kita, artinya ibarat 100 dapat pahala dalam sholat itu hanya 50 tuh yang dapat apa siksaannya bahasa kitanya. Nah, ada yang mengatakan lagi jar doanya hanya sebahagiannya dikabulkan karena apa, nya kada khusyuk huduk tadi. Nah, jadi untuk menghasilkan khudu' dan hudur tadi, ya yang pertama tadi kita ucapkan dulu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu utama dulu. Kemudian ucapkan istighfar 3 kali ya. Nah, karena ada yang mengatakan tuh istighfar tuh sesudah kita baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau surah An-Nas tadi, ada yang mengatakan juga sebelum kita mengucapkan qul a'udzu birabbin nas, baca dulu istighfar. Baca syahadat nih, ya istighfar hanya kita baca qul a'udzu birabbin nas. Itu jar lemahlah syaitan itu, iblis itu menggoda dan merayu kita, hendak merusaklah salat kita. Nah, itu tuh. Nah, itu bisa akan kita dapat tuh khusyuk, hudur dan kita memperhatikan daripada apa yang kita lakukan di dalam salat itu. Nah, itu aja itu. Jadi kita setiap sembahyang itu ketika kita hendak mandiri betul kita berdiri bujur aja kita baca syahadat dulu, baca asyhadu an la ilaha illallah itu tadi dulu iman ngarannya. Siapa tahu sebelum kita itu kan iman kita lepas. Nah, syahadat kita lepas. Tapi bisa juga itu, cuma tuh kan kalau susunannya ya itu. Nah, susunannya syahadat dulu. Nah, bahasa syahadat. Nah, hanya kita kalau ada ulama mengatakan istighfar hanya qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi ulama kita mengatakan qul a'udzu birabbin nas hanya istighfar. Ketika itulah kita mengucapkan lapas. Nah, sudah kita astagfirullahaladzim, usalli fardal maghrib kampanye atau fardal isya kah. Nah, kayak itu. Itu ulama-ulama itu dua pendapat. Jadi kita kayak itu kebetulan kita membaca syahadat kada ingat baca istighfar langsung kalau a'udzu birabbin nas tarsakan. Artinya ada aja bahwa ulama kita mengatakan seperti itu. Kan maklum kita lebih kita lupa. Nah, ini kita mengarah supaya hati kita tuh tentram. Kita mendapat suatu khusyuk, hudur dan hudu tadi. Nah, itu tuh amun kita kadang itu kebanyakannya hati kita keingat kepada yang lain, sehingga kada khusyuk lagi, kada hudu lagi, kada hudur lagi hati kita. Nah, itu banyak ulama-ulama kita menyampaikan demikian itu ketika kita hendak melaksanakan suatu salat, baik salat wajib ataupun salat sunat. La tatrukanna jama'atan qad fuddilat bis-sab'i wa isyrina min fadli ala. Nah, ini tentang adalah salat berjamaah. Insyaallah minggu akan datang aja kalau pas ini akan datang kita pasalnya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.